नंबर 1। लेकिन एक सेकंड भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्यों भाई? भाई मेरी मर्जी। नंबर 2। ए भैया ये कौन चीज नहीं बांधे थे तो टाइट ना होवे था। अरे भैया ये नया पैटर्न में आवाल है, गैली जींस देख एक ऐसे पहने ला। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? ऐसे क्या बोलूं मैं? नंबर 3। सुनो विल यू मैरी मी? थोड़ा लेट हो गया भाई। एक सेकंड नंबर 4। কিরে বেটা রেজাল্ট আসছে? এই যে রেজাল্টও চলে আসে আর আমি সব রেডিও করে রাখছি। এই যে নতুন বেল আছে, এই যে পুরান বেল আছে, আর লাঠি আছে, আর তার সঙ্গে তেলও আছে। এইসব দিয়েও যদি বাবা মন না ভরে তাহলে ডায়েরির উপরে ঝুলাই দিও। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওগুলো কেমন লাগছে তোমরা একটু কমেন্ট করে বলবে। আর এই ভিডিওগুলো দেখতে ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে।